बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिका खान सानी और इस वक्त बड़ी अहम शख्सियत आपसे मुलाकात करवाने जा रहा हूं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली सरताज गुल, जो कि साबिक वज़ीर भी हैं क्लाइमेट चेंज की। ये बताइएगा कि इतना अरसा आप कहाँ रहे? वज़ीरिस्तान। वज़ीर कबीले की बेटी हूँ तो वज़ीरिस्तान ही गई हुई थी। अपने मुल्क तो मैंने कहीं छोड़ के जाना नहीं था, क्योंकि मेरे पास लंदन में और कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है, पाकिस्तान का ब्रांड हो, पाकिस्तान के ऊपर फ़ख्र है। सब्ज़ लाली परचम की इज़्ज़त करती हूँ, पासपोर्ट की सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त करती हूँ। मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं है पाकिस्तान के अलावा, मेरे पास पाकिस्तान ही ठिकाना, तो मैंने इधर ही रहना था। आपके हाथ में मैं एक तस्बीह देख रहा हूँ, दिखाइएगा ये कहाँ से मिली? ये गिफ्ट है। किसकी तरफ से? नहीं, बस ये गिफ्ट है। हुब्ब रसूल वाले हैं, मुसलमान हैं, मोहब्बत करते हैं, ईमान का हिस्सा है। तस्बीह भी पढ़नी चाहिए। और अगर फ़र्ज़ करे टिका खान के ज़हन में यह आ रहा है कि मैंने ये इमरान खान से सीखा है, तो देखिए अपने लीडर से, इमरान खान से कितनी अच्छी चीज़ मैंने सीखी है कि मैं उनको फॉलो करके तस्बीह पढ़ती हूँ। तो अच्छी चीज़ सीखी है ना। ये तो आपको PMLN से पूछना चाहिए, उन्होंने अपने लीडर से चोरी चकारी और गुंडागर्दी सीखी होगी ना। मैंने अपने लीडर से तस्बीह जो है ईमानदारी सीखी है। अच्छा, ये बताइएगा सरताज गुल, आप पहले से कमज़ोर हुई हैं बल्कि स्मार्ट हुई हैं, खूबसूरती का राज क्या है? ईमान। जब आप हक़ के ऊपर खड़े हो ना, जब आप सच के ऊपर खड़े हो, तो इतने मुश्किलात से गुजरने के बावजूद भी आपके चेहरे पे और आवाम की वोट की ताकत से आपके चेहरे पे रोशनी होती है। लेकिन जो हारे हुए लोग होते हैं, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया होता है, उनकी शक्लें आपको शहबाज शरीफ और उनके पूरे उसकी PMLN का आपको नज़र आएगी। लटके हुए चेहरे होते हैं। हारने वालों की वही शक्लें होती है और जीतने वालों की यही होती है। चले, एक तो ईमान का हिस्सा हो गया। कोई अच्छी खुराक है, वर्जिश करती हैं, डाइटिंग की है, क्या राज है? नहीं, सख्त वक्त बहुत गुजारा है, बहुत सख्त वक्त गुजारा है। आपको पता है कि मेरे ऊपर गाय चोरी के भी पर्चे थे, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के ऊपर पर्चे की और गद्दारी के तोड़ फोड़ के भी थे। ज़ाहिर बात, अपने मुल्क से जब आप मोहब्बत करते हैं और आपको उसकी सज़ा में, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि मैं इमरान खान के साथ खड़ी थी और खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी, उसकी सज़ा के तौर पर मुझे फ्रेम किया गया और मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए, तो अपने मुल्क में तकलीफ़ तो होती है जब आप पैट्रियाटिक हो। बड़ी मेहनत आपकी देखी हमने एज अ क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर। अब वो ख्वाब कैसे पूरा कर पाएंगे? वफाक में तो आपकी हुकूमत, आज नए वज़ीर आज़म बन गए। बदलते देर नहीं लगती है, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। आवाम की ताकत वाले वापस फिर अपनी कुर्सी के ऊपर आ जाते हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब खान साहब दोबारा मुल्क को लीड करेंगे, 25 करोड़ आवाम को, और कहीं ना कहीं हमारे बस में ज़रूर हिस्सा होगा इंशाल्लाह। अली अमीन गंडापुर के लिए क्या आप समझते हैं वो बेहतरीन सिलेक्शन है? बेस्ट विशेज़ है अली अमीन गंडापुर के लिए। इंशाल्लाह वो बड़े तगड़े चीफ मिनिस्टर होंगे और उनका मुकाबला एक जाली वज़ीर आला मरियम नवाज से भी है। जहाँ तक मेरे ख्याल में बिलावल को भी चाहिए था, भुट्टो ज़रदारी को भी चाहिए था कि वो भी सिंध में चीफ मिनिस्टर ही बनते। चलो, तीनों नए लोगों का आपस में मुकाबला हो जाता कि डिलीवर कौन अच्छा करता है। एंड आई एम श्योर एंड आई होप कि खान ने उनको पर ट्रस्ट किया। मेरे तो कोलीग भी हैं, इंशाल्लाह अली अमीन गंडापुर विल डिलीवर, बहुत अच्छा वो करेंगे। आज आप असम्बली में आए, क्या ख्वाब था जो पूरा नहीं हुआ और कुछ और आपने देखा? नहीं, ख्वाब तो यही है और वोट भी यही लेकर आए कि इंशाल्लाह इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर स्पेशली ख़वातीन हैं उनको बाहर निकल कर आना है। और इसके अलावा अपने हल्के की भी बात करनी है, इलाके की भी बात करनी है। आपको तो पता है ना कि मेरे ऊपर कोई तोड़ फोड़ और दहशतगर्दी के अलावा चोरी तक के भी पर्चे। मैंने बेंच के ऊपर हाथ मारा था, मैंने इसीलिए भी मारा था कि मुझे कह रहे थे कि आपको सड़क पे निकलने के लिए NOC चाहिए। ठीक है, कानून शायद इतना ना किसी को पता, पर इतना ज़रूर पता है कि घर से बाहर निकलने के लिए, पैदल चलने के लिए आपको NOC नहीं चाहिए। वो बेंच का निशान था मेरा। मैंने कहा जो मर्जी कर लो, जितने भी खिलाफ मेरे खिलाफ मुकदमे कर लो, मेरा जलसा नहीं होने दे रहे थे, मुझे स्टेज नहीं लगाने दे रहे थे, मुझे माइक नहीं। मैंने कहा लेकिन बेंच को ये वोट पड़ेगा और जब पड़ गया। 5 साल क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जब वहाँ वोट मांगा था, मेरी सिर्फ 4 या 6 दिन की वो थी, इलेक्शन कैंपेन थी। आपको पता है मुझे नहीं जाने दिया जा रहा था। मैंने आवाम से इस बात पे वोट लिया था कि जो आप मुझे वोट की पर्ची डालेंगे ना, ये इमरान खान के जेल से बाहर आने की कुंजी होगी। ये ईवान चले ना चले, आवाम की ताकत चलनी चाहिए। आवाम ने वोट 8 फरवरी को इमरान खान को दिया है। इमरान खान के लोग यहाँ पे होने चाहिए, इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए, कैदियों को भी बाहर आना चाहिए और इमरान खान वापस इलेक्शन लड़े, वापस ईवान के अंदर पहुँचे। मेरी बात सुने, जब ख़वातीन आती हैं ना सियासत के अंदर, एक वक़ार और इज़्ज़त के साथ आती हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या वाक़या हुआ है, मुझे इतना पता है मैं खुद 2 दफ़ा इलेक्शन लड़के इस वक्त अपने आवाम की ताकत और इमरान खान की ताकत के साथ मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। मेरी कोशिश होती है कि एक ऐसी एग्जाम्पल सेट हो
کہ جب آنے والی یونگسٹر جو ہم سے بھی چھوٹی جب وہ سیاست میں آئیں تو ان کو کوئی ایسا خوف نہ ہو کہ ان کی سیلف رسپیکٹ کے اوپر حملے ہوں گے. ہم نے بھی وہ وقار قائم رکھنا ہے. میں اس خاتون کو نہ میں جانتی ہوں نہ مجھے پتہ ہے نہ مجھے واقعی کا پتہ ہے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب وہ بھی سیاست میں آئیں عزت کے ساتھ کام کریں. علیہ معین گنڈاپور کے ساتھ میں نے وہ دیکھی کہ ان کی کرسی پہ چڑھ کے کوئی خاتون کوئی چیزیں لہرا رہی تھی. تھوڑا سا وقار کا ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے. باقی میرا خیال ہے کہ میں نے کسی کو وہ اسٹیٹمنٹ پڑھی کہ وہ شاید علی امین صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے یہ معاملہ حل کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنی ظلم جبر اور بربریت کی گئی نا اس کے باوجود بھی ہم نے الیکشن کا میدان نہیں چھوڑا. اس لیے کہ ہم ظلم کا بدلہ ووٹ کے ذریعے لیتے ہیں. ہم ہر دفعہ عمران خان اور میری پارٹی ہر دفعہ عوام کے پاس جاتی ہے کیونکہ اس ایوان میں جب آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کے سامنے جب آپ ووٹ لیتے ہیں نا وہ ووٹ کی طاقت سے ہوتا ہے. وہ کار کی ڈگری میں چپ کے آنے سے نہیں ہوتا ہے, وہ ڈیل کرنے سے نہیں ہوتا, وہ ووٹ کی طاقت سے ہوتا ہے. تو جب بھی ہمارے اوپر ظلم جبر بربریت کی گئی ہم نے عوام کا دروازہ کھٹکھٹایا, ہم نے ان سے ووٹ لیا ہے. یہی ایک جمہوری طریقہ ہے اس ایوان کے اندر آنے کا. تو ہم نے اگر کسی چیز کا بائیکاٹ نہیں کیا, ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا, ہماری پارٹی کو ختم کر دیا گیا. 31 سال کی سزا راتوں رات عمران خان کو دے دی گئی. ہم چیف منسٹر کا, پرائم منسٹر کا, اسپیکر کا, ڈپٹی اسپیکر کا, ایون پریزیڈنٹ کا بھی جب ہم اپنا نمائندہ کھڑا کرتے ہیں تو اس کا مطلب پاکستان تحریک انصاف جمہوری پروسیس کا حصہ ہی ہے اور رہے گی. اگر ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں تھا 2018 میں تو سب سے ہائیسٹ ووٹ 1,70,00,000 ہمیں کیسے پڑ گیا. دوسری بات یہ کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس عمران خان نے لیا تھا تو 172 کے بجائے مجھے 178 ووٹ پڑ گئے تھے. تیسرا 2018 میں ٹرائیبیونل میں سب سے زیادہ کیس پی ٹی آئی کے لوگوں کے تھے کیونکہ ان کو 33 ووٹوں سے یا 3300 ووٹوں سے زبردستی ہرا دیا گیا تھا. وہ جو رزلٹ روک دیا گیا تھا 2018 میں وہ ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی تھی بالکل سمپل لفظوں میں تاکہ ہماری میجارٹی کو کم کر دیا جا سکے. ابھی 2024 کی جہاں تک الیکشن کی بات ہے عوام کو بھی فکس کر کے دیکھ لیا, ہمارے لیڈر کو بھی پابند سلاسل کر کے دیکھ لیا, سزا بھی لے کے دیکھ لیا اور ہمارا بلے کا نشان اور پارٹی بھی ختم کر کے دیکھ لیا. زبردستی جس کو عوام کی پذیرائی دینا چاہتے ہیں ان کے پاس ووٹ کی طاقت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی لیڈر آتا ہے جو بھی پارٹی آتی ہے وہ عوام کی طاقت سے آتی ہے, باقی تجربے نہ. اتنا شور آج اسمبلی میں ہنگامہ رائی اور اس کے بعد نقلی اور جعلی وزیر اعظم کا اصل عوامی نمائندے عمر ایوب سے جو ہے مقابلہ تھا نا, تو اصل مقابلہ اور اصل ووٹ تو 8 فروری کو فیصلہ ہو چکا ہے عمران خان کے حق میں. اب یہ جعلی شالی چیزیں چلتی رہیں گی, آپ کو پارلیمان میں نظر آئیں گی. چلتے چلتے ایک پیغام ضرور دیجیے گا, آئندہ اس اسمبلی کا ماحول کیسا دیکھنا چاہتی ہیں آپ؟ دیکھیے ماحول تو ٹھیک رکھنا ہوتا ہے حکومت نے. اگر زبردستی انہوں نے حکومت بنائی لی تو ان کو چاہیے کہ کوئی ڈیسنٹ حرکتیں کریں. یہ نہ کرے کہ گیلریز کے اندر غنڈوں کو لے کر آئے اور وہاں پہ بدماشی شروع کر دیں اور عوامی نمائندے کے اوپر اٹیک شروع کر دیں, یا شہباز شریف جو ہے وہ گھڑی چوری اور اس طرح کی جو باتیں کرے. تو سب کو پتہ ہے کہ گھڑیاں بھی انہوں نے چوری کی ہیں اور گاڑیاں بھی انہوں نے چوری کی ہیں, انناس بھی انہوں نے چوری کی ہیں, قالین بھی انہوں نے چوری کیا. تو وہ حساب ان کو بڑا لمبا دینا پڑ جائے گا. تو پریزیڈنٹ تو شہباز شریف کو سیٹ کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. سرتاج گل اس وقت جا رہی ہیں اور یہاں سے روانہ ہو گئی اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اس ماحول کا, اس ایوان کا ماحول جو ہے وہ بڑا آئندہ دنوں میں بھی گرم ہی رہے گا. کوئی مجھے تو کوئی پلائٹ صورتحال نظر نہیں آ رہی.